va retourner, on va mettre 2 positions de retour. deux positions de oui, retour, regarde, c'est-à-dire comme ça. Une où on se mettra là. 자, 여기에 한번 설 거고요. Et une où on se mettra là. 네, 그리고 두 번째는 여기에도 Donc, 지점이 lorsque 있어요. vous arrivez au retour, il faut soit être là, comme ceci, 여기서 soit être là. On choisit 잡거나, pour le retour. pour le retour. 아, 리턴할 때 여기서 공 잡거나 아니면 저쪽에서 공 잡는 거예요? Ça va donner du sens au service. 그러니까 여기서 잡는 거, ça va du sens? Du sens parce que quand on va être là, Ouais. je pense que je vais annoncer de servir là-bas. Et du coup, on va voir l'effet, si c'est efficace ou pas. 그러니까 서비스를 어떤 쪽으로 넣느냐에 따라서 리턴의 그 지점이 달라지잖아요. 그걸 좀 볼 거예요. Et bien sûr qu'en étant ici, si le serveur sert très slicé et que la balle va très loin, ça va 만약에 être 너무 difficile. 슬라이스나 아니면 너무 멀리 갈 때 제가 여기에 서서 리턴을 한다 치면 어렵죠. Si d'ici, il arrive à retourner tranquillement, ben, c'est que le service n'était pas bon. 이쪽으로 갔다가 다시 저쪽으로 막 옮겨가서 이제 받게 되면은 서비스가 별로 안 좋았다는 걸로 판명이 나는 거죠. D'accord. Donc, moi, je vais me mettre ici et je vais 저는- annoncer le service à celui qui est là-bas. Et Jean-François va annoncer le service à celui qui est ici. Donc, il faut regarder. Ok. 네, 그러니까 제가 여기 서서 저쪽 Pour le serveur de là-bas. 네, 저쪽에 있는 서비스 하는 선수를 향해서 어느 쪽으로 서비스를 해라. 선생님이 말씀을 해주실 거예요. 그러면 그걸 듣고 우리는 여기서 어디서 리턴할지 결정해야 돼요. 어디서 리턴할지. 어디 서비스 할지 선생님이 여기서 말해 주실 거잖아. 뭐 1번 하면은 1번에서 저쪽에 서비스 넣을 거잖아요. 1번 존으로. 그럼 어디서 리턴해야 돼? 1번으로 보내면 어디로 와야 돼요? 그렇지. 그러니까 그걸 결정할 거예요. 둘 중에 하나로 결정해야 돼요. 근데 만약에 여러분이 맞게 썼는데 이제 서비스가 잘못될 수도 있잖아요. 그런 경우도 있어요. 그건 이제 여러분 잘못이 아닌 거지. C'est compris? Allez. Donc, au retour, là ou là, tu choisis. Hop. 둘 Et 중에 vous, 하나 vous regardez 선택을. Jean-François là-bas. 그리고 장프랑스와 Allez, 선생님. vas-y, positionne-toi. Ah, mais c'est Jean-François qui annonce la Pour lui, position. pour au service. Non, non, la position, elle choisit, elle fait comme elle Ah veut. ouais, Elle se met ouais. l'une en alternance. Ouais. 약간 뒤집박죽이잖아요. 아, choisis. 순서 1번, 3 c'est 1. celui-là c'est 1, c'est Il, ça? oui. 1, 2, 3이에요? Il, Sam. Oh, Mais j'annonce 바깥쪽부터? de toute façon à celui qui est là-bas, comme ça, regarde. Il faut qu'elle se positionne sur une latte jaune. Vas-y. Allez, tiens-toi prête au retour. Ok. Et moi, j'annonce comme ça. D'accord. Allez, tiens-toi prête au retour. Ok. Encore. Change. Change. Avance. 앞으로. Dis-lui de bien se mettre à l'intérieur du terrain. 조금만 더 코트 앞으로 나갈까? Et il faut qu'elle se tienne prête, hein, quand même. Alors, on va faire un concours avec les relanceurs. Un concours de régularité. Le premier des relanceurs qui a réalisé 10 retours dans le terrain. Ah, je peux pas faire, ouais. Dans le terrain. Donc, concours. Toi, tu joues contre lui là-bas. Ça. Au retour, c'est un petit match. Il faut que tu réussisses. À chaque fois que tu renvoies le service, tu marques un point. Dès que tu as renvoyé dans la diagonale. Oui, dans la diagonale, Jeff. Hein. contre diagonale. Retour dans la diagonale Ah, vers tout. le.
là, tu marques un point. 사선으로 리턴할 건데요. 리턴에 성공하면 1점을 얻을 거예요. Tu fais équipe avec eux parce qu'eux, ils vont essayer d'empêcher celui qui est là-bas de retourner correctement. D'accord? 저쪽에 있는 선수는 이쪽으로 이제 리턴을 크로스로 리턴을 하겠죠. Dès que tu as 10 points, vous avez gagné. 그러니까 이제 점수를 많이 얻을수록 이길 거예요. Donc tiens-toi prête au retour. 여기서 리턴 준비할게요. Allez. Allez, tu choisis tes positions. 일 점 얻었어. Bien servi. Qu'elle change de position. 이게 어떻게 되는 거냐면 지금 선생님이 뒤에서 저 친구한테 서비스 어떻게 넣을지 알려주거든요. 그러니까 친구는 지금 서비스가 어디로 올지 사실은 모르는 거예요. 그런데 여기 설치, 여기 설치 본인이 결정을 하는 거야. 날아오는 거 보면서. 이렇게? Elle se tient prête. Tiens, viens voir. Viens là. Allez. Tiens-toi prête. 자, 이제 Encore. 한 번 더. Allez. Oui. C'est bon. Un point. Allez. Change de position. 저 앞으로 또 나와. Service faute. Ça marche pas. On se tient prête. Encore. Allez. Elle dort un peu, elle. Allez, encore. Change. Allez. Tiens-toi prête. 빨리빨리 좀 이렇게 자는 것 같다고 자꾸 그러지. 서비스 포트. On prend un point de plus. Avance. Allez. 우리 1점 얻었어요. Ouais, bah de toute façon. Ah, t'as les fautes, c'est dommage. C'était mieux. Mais elle aurait choisi la position, mais Non, c'est pas grave. La position, elle peut la choisir comme elle veut. Après, c'est vraiment le service. ouais, ici. Bien. 3, Sam. Allez. 빨리 움직이자. Ouais. Bien. 4. 4점. Elle sert bien. Allez.
Combien, Jeff? Allez. Ok. 6. Pour diriger les balles, c'est lancer de balle pour attaquer, les mettre en gauche, notamment pour les flancs, les médianes, et au retour, ils sont dans une technique de retour qui est... Oui, mais qui est liée beaucoup à l'attitude d'attention. Ouais, il faut travailler quoi. Ah ouais, je pense. Alors, 10 pour eux, 6 pour nous. On a renvoyé 6 balles, ils en ont renvoyé 10. 네, 이쪽은 10점이고 저희는 6점이었는데요. Victoire de Jean-François. 네, 이쪽 장프랑스와 쪽이 이겼죠. Alors, quand on fait des jeux comme ça permet de vraiment observer pas mal de choses, à la fois au retour et au service. 네, 이러한 연습을 시키게 되면 리턴과 서비스 둘 다 좀 볼 수 있는데요. Ça nous permet de savoir les cibles que les enfants maîtrisent, 네, 지금 여기에 관역을 저희가 하나씩 si 줬죠. les effets produits sont satisfaisants. 지금 이쪽에서 각 해야 될 요구 사항들을 잘 만족시키는지 볼 수 있습니다. Elle a marqué beaucoup de points en slice, 네, 지금 슬라이스에서 많은 점수를 얻었죠. parce que c'était bon, le deuxième rebond était loin. Ouais, Et il était c'est bon. difficile pour la relanceuse de toucher la balle. 두 번째 바운드가 아주 높았기 때문에 지금 리턴하기가 어렵게 잘 넣어줬죠. Par contre, rares ont été les points marqués sur la cible Sam, 지금 3번 존에 넣을 때는 좀 잘하지 못했어요. parce qu'elle a plus fait de fautes 네, 그러니까 3번 존을 하게 하면은 자꾸 네트에 et 걸렸죠. que la balle allait un peu moins vite. 그리고 공도 좀 덜 빨랐습니다. Alors, on pourrait faire un bilan sur chacun des enfants comme ça. 네. Le bilan plus général. Vas-y, Donc, 그러니까 각각 어떻게 좀 서비스 하는지, 어떤 존에 강한지 좀 보자면 la qualité du service est aussi dépendant de la qualité du joueur à la relance. 지금 이 서비스가 잘 되는지 보려면 리턴 하는 것을 보면 또 알 수가 있는데요. En observant plutôt moi le joueur ou la joueuse que j'avais à la relance et celui de Jean-François, on voit que dans l'attitude, ils ne sont pas prêts à retourner. 네, 그리고 리턴하는 선수들 보시면 알겠지만 이게 리턴할 자세가 좀 좋지 않았어요. 준비가 안 된 것 같은 느낌을 받았는데요. À la fois à cause de leur attitude d'attention passive 네, 지금 너무 소극적인 자세로 지금 서비스를 기다리게 되면 et de la technique dynamique, pré-dynamique qu'on devrait avoir au retour. 네, 지금 이렇게 서비스를 할 때는 좀 더 역동적인 자세를 취했어야죠. Alors, par rapport à ça, comme ça on fait deux, un éducatif sur le slice et l'autre sur le Tout à retour. fait. Ouais. Moi j'ai remarqué qu'il n'était pas suffisamment dynamique. 1? Voilà, au service, au retour. 리턴을 할 때 제가 풍성을 안 Chez toi, lequel le kick est le moins bien? De toute façon, tous les deux, de roulement peut-être. D'accord. Et que lui il doit travailler un peu le lift. 2? Oui. 이 Le lift. 선수의 Donc- 경우에는 슬라이스 Donc on met en place un exercice. 같은데요. Toi, viens avec moi. 이 선수는 Il va falloir que tu fasses une volée sur le service. J'en fais un autre. Juste pour montrer trois fois. Ouais, on monte. Les limites, 5. Ouais. Ah, tu voulais pas le. Ouais, ok. Là, je veux pas le lancer. Allez, et ben, on le montre juste. 네. Tu vas servir 여기서 서비스 할 건데요. kick externe. Donc, tu dois servir
un effet kické, le lifté, 아, 네. 슬라이스로, 스핀을 넣어서 할 건데요. au-dessus de la pastille verte. 네. 저거 위로. Tu exagères. 좀 이렇게 과장되게, 크게. Et lui, il va essayer de la récupérer à la volée. Montre-nous. 볼레로 받을 거예요, 저 선수가. Ouh, bien. 잘했어, 잘했어. 1점. Ah, mieux. Attends, essaye. Un peu plus fort. 좀 강하게. Tu dois le gêner. 강하게. Alors, on remarque quand même qu'il est mieux là-bas. Hein. Allez, ça fait 2-1. Allez, fort. En 5. 세게. 3-1. Allez. Bien, il est pas mal celui-là. Encore, il est plus fort, c'était bien. « 4-2. Allez. 4대2. 4-3. 4대3. Ah, il faut que tu fasses tomber la balle. 그러니까 공을 떨어뜨리듯이 해야 되는 거죠. 스핀을 넣어서 공이 확 떨어지듯이 쟤를 이긴다는 생각을 갖고. Faute. 4대4. 잘했어. Sur la tête, On fait le slice. Bah oui. Alors sur le deuxième rebond, Ouais. ils peuvent tous passer pour essayer. Une fois ou deux. Ouais. Je leur explique. Ouais. Alors, ouais. Vas-y. Vous allez essayer maintenant de slicer 스핀을 걸 건데 sur la zone île. 일로 보낼게요. 일로 슬라이스. Et il faut qu'après le deuxième rebond, 두 번째 바운드가 la balle passe à gauche de cette cible. 하나씩 반대거든요. 저 선생님이 여기서 만약 옆으로 가면 모르겠어요. 잠깐만. Le premier qui arrive à faire ça 3 fois a gagné la manche. 세 번째 Tout le monde va servir là-bas. 모델 선수가 그쪽으로 Quand on va finir ici, quand Vers midi et demi. midi et demi. Et ensuite on retournera en salle. 맞아. 점수 얘기해요 지금? 자기 3점. 3개 넣는 거예요? 몇 개 넣는 거예요? 1인당. 1점. 조절해야 되는데. 나이 뭐예요? 저거 서비스가 몇번 들어가는 거예요? 아니, 여기 그냥 여기다 붙여야 되는데 거의 그럼
Alors, faute, 0. 갈때 그렇게 얘기했는데. 1 point. 1점. Oui. 2점. Maintenant, pour avoir un point un peu plus facile, il faut juste choisir 친구 안 votre 했잖아. game temps. 친구 안 했잖아. 그럼 뭐라고 해? 세 번. 파이팅! Oui. 1. 두 번째 후보에 넘어서. 근데 방금 뭐가 잘 됐는지 대충 나 안 된 건 줄 알았어, 너도. C'est bien Tu vas servir la même chose, il. 아, 아까처럼 할 건데요. Voilà. Et Gaëtan va montrer un exercice. Vas-y. 보여줄 거예요. 해보세요. 그냥 1번으로. 저희한테 설명 안 해줘서 뭔지 모르겠어요. Ok. C'est pas la peine pour le. 못 치게 하라는 건가? 사실 일로 멀리 가면 못 치잖아. 그러니까 멀리 보내라고? 일단 현재 못 치도록. Donc ça c'est un exercice qui allie un petit peu de préparation physique, renforcement musculaire 다리 근육을 더 강화할 수 있는 운동인데 avec la technique du retour. 그 리턴 연습과 함께 On pourrait imaginer aussi un exercice où on saute de la chaise, on rebondit. 또 의자에서 이렇게 점프를 하면서 하는 것도 상상해 볼 Et 수 là pour les 있겠죠? enfants là elle serait un petit peu haute. 근데 이 어린 Un step ce serait plus adapté. 이 스텝으로 가는 게 더 낫겠죠. Et on peut aussi matérialiser une zone 그리고 또 où les enfants doivent passer devant. 그 선수들이 앞으로 나가야 하는 그 영역을 설정해 줄 수도 있는데요. 예를 들어서 저 가야 되나?
있다가 저쪽으로 나가는 길을 만들어 줄 수 있죠. 네. Un autre avantage, c'est que la chaise elle a des accoudoirs et qu'elle permet une tenue de raquette un peu plus avancée. 여기 의자에서 앉게 되면 포핸드 그립을 줄 때 좀 더 앞으로 할 수 있겠죠. 손잡이 때문에. Sur une chaise à dos plat, il faut faire attention que les enfants ne soient pas comme ça sur la chaise. 그러니까 선수들이 의자에 이렇게 붙이고 앉게 지도하지 말고 팔을 앞으로 좀 빼서. Maintenant, on fait peut-être un schéma de jeu. Ouais, bien sûr. Donc toujours avec service sortant. Ouais, on va rester là-dessus. On va 3 serveurs, 2 relanceurs. 3명이 서브를 넣고 2명이 리턴을 할 건데 L'objectif du serveur, c'est de sortir le joueur du court en slice 그 서브를 보내는 선수는 이렇게 밖으로 보내고 et de jouer l'espace libre sur la balle d'après en prenant le plus tôt possible. 공을 최대한 빨리 서버 Le serveur, oui. 이거 서비스를 넣는 선수가 최대한 빨리 공을 두 번째 공을 잡는 거죠. On va mettre ça en place. 한번 Pour 보여드릴게요. l'instant, le retour est libre. 세 명 서브. 저쪽에 안 가구나? 내가 갈게. Ils jouent où ils veulent au retour. Et on joue le point. 지금은 리턴 그냥 원하는 대로 하시면 돼요. 자유롭게 리턴. 지금은 포인트 체크 안 하니까 좀 이따 할 거예요. 좀 하다가. On va compter le point après. Ouais, ça joue. 그냥 Là-bas, ils servent. Donc là, 저쪽에서 서비스를 넣잖아요. on essaye de développer une bonne technique au retour. 그러니까 리턴의 테크닉을 좀 발전시켜 볼 건데. 자, 기다릴 때, 자, 보세요. 자세. Et on essaye d'aller vite. D'accord? On est là. 빨리 나가는 거. Et on va chercher la balle en avant. 그렇지. On coupe. Voilà. Moi, je me mets derrière toi. 뒤에 있을 거예요. Si tu recules, tu me fais mal. 그러니까 봐봐. 선생님 뒤에 계실 거지? 만약에 뒤로 또 물러서면 선생님 다치게 할 거잖아요. 앞으로 나가야 돼, 앞으로. 잘했어. 이제 뒤. Si je les entraîne là, je me rends compte que l'exercice va mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Donc je préfère le faire évoluer tout de suite un tout petit peu pour répondre à mon objectif. Donc ça va être un exercice au panier de balle avec Gaëtan qui va renvoyer une balle au panier après chaque service. C'est-à-dire que la balle soit bonne ou pas bonne, il y aura de toute façon l'enchaînement avec le bon temps entre les deux coups. Pour développer des automatismes. Des répétitions justes. Donc
extérieur, allez faute, mais la balle va venir et ils feront leur deuxième coup. 서브가 나빠도 두 번째 공 보낼게요 일단. Et ça, même si elle est dans le filet au début. Je vais t'en donner une guette. On y va? Tout le monde, tous les joueurs au service. 서브 자리로 가래. 서브 자리로 가래. Il va me donner des balles. Donc Bon, je vais te montrer les gars. C'est dans le filet. Ouais, c'est ce qu'on va jamais aller. Service, deuxième coup là-bas. Service, placé. Voilà. Deuxième coup là-bas. Service, il. 1 서비스는 여기로 보내고 첫 번째는 두 번째 여기로. Ok. 네, 처음에 여기로. 그 다음에 여기. 아무데나. 네. 1로 넣어야 되는 거 아니야? 1로 넣어. 1로 넣으란 말 아니었어? 서브는 일단 말. 선생님. 두 번째는 계속 여기 있으면 맞겠다. Si on a l'impression que ce qui ne va pas, c'est la transition entre le service et le coup d'après, 지금 안 되는 게 뭐냐면 서비스하고 그 다음 공을 치는 그 자세가 잘 안 되는데 on peut même imaginer un service à blanc, 서브를 앞에서 하고 sans la balle, service là, il fait sans la balle, 공 없이 서브를 이렇게 하는 연습을 하고 enchaîné derrière avec la prise de balle. Mais c'est 그 ça, 다음에는 실제 공을 받으면서 동작을 읽는 연습을 할 수 있어요. ça c'est si vraiment on veut travailler quelque chose de très précis. Là, on n'en a pas eu besoin parce que déjà ils ont beaucoup mieux réussi les services. 왜냐면 아까는 이렇게 할 필요가 없었는데 왜냐면 이 선수들이 벌써 서브를 잘 하고 있기 때문에 그렇게 나왔어요. Ce travail de schéma de jeu, 그래서 이게 경기의 도식을 그리면서 한다고 하는 건데 quand on dit schéma de jeu, c'est-à-dire qu'on pense deux coups au début. 그러니까 경기의 도식을 그린다는 게 우리가 처음에 두 개의 서브를 넣는다고 생각을 하고 하는 거예요. On peut le faire sur slice, espace libre, c'est celui-là. 그리고 그 빈 공간으로 그 스핀을 걸어서 공을 보내고 Et on peut le faire aussi avec l'utilisation du coup droit de décalage. 그리고 Et notamment dans l'autre diagonale. 크로스로 포핸드를 보낼 수도 있겠죠. Voilà, pour anticiper le coup droit de décalage. C'est-à-dire, quand je serre, mon replacement, il est déjà à gauche. 아 그리고 서브를 넣고 나서 바로 이렇게 연결을 하는 이동을 하는 거예요. Est-ce que tu crois qu'on a on fait celui-là? Ouais, bon, ok, on s'arrêtera là-dessus. Alors, ils vont essayer. On fait pareil avec kick extérieur. Voilà. 그건 네. 것 같은데. 톱스핀 서브. 이거 높이 튀기 하는 거? 네. 1번은 슬래시.
가볼래요? Tu vas servir là, là. 서비스 어디서? Mets-toi là. Voilà. Là. Tu vas servir extérieur, là-bas. 저쪽으로 스팀 걸어서 보내고 Dès que tu as servi, 서비스 하고 난 다음에 tu viens te replacer derrière celle-ci. 바로 여기 보는 거예요. Et le coup d'après, 그 다음에 그 다음 공을 c'est un coup droit de décalage. 이렇게 포핸드. 인사이드 아웃. 아니요, 1번으로 치고 1번으로. D'accord? Donc tu sers, après le service, tu 서비스 décales, 하고 tu viens là, et après tu décales. 그 다음에 빨리 가야지. 여기서 빨리. 포핸드 돌려서 Coup droit de décalage, où il veut. Où tu veux le décalage. Les jambes, hop, boum. Ok, on enchaîne, à toi. 계속해요. 계속. Ok, on enchaîne. Très bien. Ok. Alors, on complique un petit peu. 저 좀 복잡하게 해볼 건데요. Si vous avez raté votre service, 자, 이거 스핀 넣고 서비스 하는 거 만약에 못하면, 실패하면, s'il n'est pas d'une bonne qualité, 그게 좀 좋지 않았다면, Gaëtan a le droit de retourner là-bas. 아, 그걸 돈에 라바 c'est-à-dire. Il va mettre sa balle, Gaëtan, il jouera là-bas. 이제 리턴 저기로 보내실 거예요. C'est-à-dire que si votre service est d'une bonne qualité, vous pouvez venir là, 그렇죠. 잘 서비스해서 보내면 여기서 받아칠 수 있는데, mais si jamais vous avez raté le service, 거기 잘 하지 못하면, 서비스를 잘 하지 tout pas 못하면, assez, attention, il faut rester là. Parce 여기 que 자기가 Gaëtan 잘못했다는 peut 생각이 jouer où il 들면 veut. 여기 있어요. 왜냐하면은 선생님이 절로 보내실 거니까 따라 잡아야겠죠? Service raté, reste là. 실패하면 여기 있고, Service bien frotté, 잘 스핀을 넣었다. 그럼 일로 빨리 옮겨 오세요. ok? Ok, on enchaîne. 계속 하세요. 계속. Sur la derrière. 앞쪽으로. 뒤에. Enchaînez, tu croyais qu'il est gauche? D'accord. Recommence. 계속. 한 번 더 하자. 한 번 더. 뛰어야지. 나 이거. Ouais, alors pourquoi il a eu la balle là-bas? Parce que le service, il était trop mou. Il n'y avait rien dans le service. 네, 그 스핀이 거의 없었죠. 서비스에서. 그렇기 때문에 선생님이 저쪽으로 공을 보내신 거예요. Pour avoir droit à la balle ici, il faut faire un bon service. Il faut y aller. 네, 좋은 서비스를 넣어야죠. Alors pareil, pourquoi? En fait là la zone n'était pas bonne. 그리고 저 타격하는 지점이 별로 좋지 않았어요. 서비스 Elle 지점이. était trop au centre. 네, 너무 가운데로 들어왔었죠. Alors là c'est bien. 이번엔 잘했어요. 근데 너무 Elle est gentille, elle veut pas faire mal à la balle. 그쵸, 너무 공격성이 없었어요. Elle veut économiser les balles. 모든 힘을 다 쪄나게 폭발적인 힘을 발휘해보죠. Ah, recommence. 다시. On a deux. Ok. Mais 네, 다시
가볼까요? La suite. Quand on a répété énormément ces situations où on fait toujours la même cible, 네. 저희가 방금 보여드린 연습 같은 걸 할 때는 언제나 같은 그 타격점으로 가지고 해야 됩니다. 같은 타격점을 조준하면서 하는 겁니다. après on propose une situation plus riche où il y a deux cibles. 그리고 그 다음에는 그게 좀 잘 되면 두 타점을 가지고 할 수도 있겠죠. Et où en fonction de la cible choisie, le joueur doit anticiper le coup d'après. 네, 그리고 자신이 타격을 어느 쪽으로 서비스를 넣냐에 따라서 그 다음에 리턴도 자기가 예상을 하면서 해야 되는 것이죠. Et plus leur premier coup sera efficace, 네, 첫 번째 서비스가 효율적일수록 plus finalement on n'aura pas besoin de renvoyer une balle au panier. 그리고 그 다음 Le coach n'aura pas besoin d'envoyer une autre balle. 네, 그 다음에는 그 여기서 공을 받으시는 선생님이 공을 이렇게 보낼 필요가 없는데요. Parce que l'efficacité du service obligera un retour pour permettre le deuxième coup. 그리고 첫 번째 서비스를 잘 넣게 되면 그리고 두 번째 서비스도 잘 될 수밖에 없습니다. Mais il faut énormément de répétitions pour arriver à ça. 그러니까 그 두 개의 서비스를 잘 하기 위해서는 반복 훈련이 가장 중요합니다. Donc on espère vous avoir donné quelques pistes de travail sur le service et sur le retour. 아마 그 서비스와 리턴에 있어서의 중요점들을 좀 살펴보셨는데요. Surtout pour vous permettre aussi de le travailler plus. 더 이제 훈련을 해야 한다는 점. Et n'oubliez pas pour les plus jeunes, tous les lancers possibles par-dessus. Tous les lancers possibles. 네, 그 가능한 Pour les 한 plus petits. 네, 더 어린 선수들도 가능한 어릴수록 이제 던지는 연습을 더 많이 시켜야 한다는 것입니다. Ça peut être un lancer comme ça. 이렇게 던지는 것이 될 수도 있고요. Ça peut être un lancer comme ça. 이렇게 던지는 것. Comme ça. 네. Ça peut être un lancer comme ça, 네. avec un élan. Ça peut être un lancer en marchant, avec le pied gauche devant. 걸어가면서 하는 타격 연습일 수도 있고요. avec le 걸어가면서 pied 네. Ça peut être un lancer plutôt haut. Ça peut être un lancer plutôt tendu. 네, 더 높은 공이나 아니면 낮은 공으로 할 수도 Donc il y a beaucoup de lancers. Et en plus, après, 네. une balle lestée, un vortex. Donc, balle, 네, 네. balle lestée, ballon de foot américain. 아, 네. 럭비 공이나 아니면 이런 테니스 공이나 여러 가지 공으로 연습을 할 수가 있죠. Pour essayer d'être le plus, 네, le 이렇게 plus 던지는 riche 연습, possible. 네, 던지는 연습을 가능한 한 많이 시키도록 하시면 됩니다. Si vous voulez que dans 5 ans, on voit des joueurs, un peu plus de joueurs bien joués à l'ITF, ITF, 저 그 ITF에서 네, 주니어 선수들을 저 5년 안에 더 많이 보고 싶으려면 service retour, 서비스와 리턴, attitude, dynamisme, jeu de jambes. 네, 지금 발의 움직임이 아주 역동적으로 준비 자세 때부터 시작이 되어야 되고요. Avec ces deux priorités, 두 가지 우선순위로. les joueurs que vous avez là, ils seront compétitifs à l'international. 그러니까 지금 우리나라 선수들이 그 두 가지를 더 열심히 연습을 하면 국제 무대에서도 잘 할 수 있을 겁니다. Mais s'ils n'écoutent pas, coup droit, revers, 만약 아까처럼 뭐 포핸드, 백핸드 하라고 했는데 잘 하지 못하면 pourront rester chez eux. 네, 그러면 네, 집에 있어야죠. Ok. Merci beaucoup, hein. Merci à vous, vous avez été super. 감사합니다. 오늘 잘해줬어요. Merci beaucoup. On va laisser ici. 리턴 연습을 할 때 앞에 라인에 결승을 하나 라인을 놓고 앞나고 하나 뒤를 놨어요. Ouais, on va répondre aux questions là-bas. Les enfants, vous pouvez y aller. Merci. 사실 애들 움직여야 되는데 안 움직여서 얘기를 좀 해주시긴 했었거든요. 네, 그 목적을 한번 물어보고 이분한테 물어봐요. On va se réunir à l'intérieur pour les questions. 아, 네. Comme ça, on finira 네, 질문 답변하기 위해서 저 안쪽에 가서 질문 답변 좀 할게요. 네. 들어갈 네. 때는 사진 한 장만 이렇게 전부 다. Avec une picture. 우리 곁에